नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज 30टी अनुचिंता चलतु जाणीनवा कौन रही। नंबर 1 रे रही निज घरे बसिकी केबे हेले कहार अनिष्ट अमंगल एवं पर चर्चा आलोचना करने अनुचित, कारण तुम निज घर उपरे राहु एवं शनिदेवंकर कोपदृष्टि पड़ीजिब। यह सह माता लक्ष्मी मध्य छाड़ी जाती, जहाद्वारा निज घरे अशांति अनिष्ट एवं अर्थ अभाव देखा जाए। नंबर 2, निजर तुलना केबे भी कहा सहित करबा उचित नुहे। जेमिति हाथ में 5 आंगुठी समान न थाए, सेमिति समस्तंकर भावना मध्य समान न थाए। चिंताधारा एक केबे हेले भी एक होई न थाए। नंबर 3, अहंकार सेमाने करती जो माने बिना परिश्रम रे सब किछि पाई जाती, किंतु जो माने निज परिश्रम सफलता हासिल करती ना, से माने अन्यर परिश्रम को सम्मान करती। नंबर 4, आजिका दुनिया रे विश्वास करी समस्या काहा को कहती नहीं, कारण मिठा मिठा कथा कहूथिबा सबु व्यक्ति आपणकर बंधु हेबेनी। दिना दिने से निश्चिंत आपणकर दुर्बलतार फायदा उठेबे। नंबर 5, जेपरी खरा वर्षा दुईटी मिसिबा द्वारा इंद्रधनु होइथाए, ठीक सेहिपरि सुंदर जीवन पाई सुख एवं दुख उभय जरूरी होइथाए। नंबर 6, निजर सम्मान को विसर्जन दे कहा सह संपर्क बजाई रखिबार कौनसी दरकार नहीं। जेउठी निजर सम्मान नहीं से जगार दूरे रहिबा भल। नंबर 7, चरित्र रे महिला रखी चेहरा को जेते सजैले मध्य से सुंदरतार कौनसी मूल्य न थाए, काहेकि ना आईना आलोकर चमक थाए, अंधार रे नुहे कथारे अछि। थिले थाउ पछे रूप हजार, चरित्र नथिले सबु असार। नंबर 8, उपदेश देवा सहज किंतु उपाय बताइबा भारी कष्ट। अन्यर दुख को देखि अनेक दुखी हुअंती, किंतु केही दुख दूर करिया पई आगे आसंती नहीं। नंबर 9, पूजा करिबा समय रे जदि हाथरू पूजा थालीटी पड़ी जाए ना, तेबे अशुभ होइथाए एवं आगामी दिन में कौनसी समस्या देखा देबार संकेत मध्य दे थाए। तेबे दर्शक बंधु, वीडियो रे आगु बढ़िया पूर्व जदि आपण मानको आमर ये अनुचिंता साधु बाणी गुड़ी को भल लगुथिबो, वीडियो को लाइक करिकी अधिक रु अधिक शेयर करंतु। आउ एहीपरि वीडियो देखिया पे आम चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करंतु नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई। नंबर 10, आजिर दुनिया रे तुमे मिछ को जेते धीरे कहना कहीं समस्ते शुणी पारिबे, किंतु सत को जेते जोर चिल्ले की कहले भी केही शुणी पारंती नाही। नंबर 11, तुलसी गछ को घर भितर लगाइबा केबे हेले उचित नुहे। खोलारे तुलसी गछ लगाइले माटी पात्र रे तुलसी गछ लगाइबा बहुत शुभ होइथाए। नंबर 12, घरे शांतिपूर्ण स्थिति रखिया पई नियमित आपण संध्या समय घरे मोहम्बती जलाइबा जरूरी। जदि मोहम्बती सुगंध युक्त होइतिबो तेबे खूब भल प्रभाव मिलिबो एवं घर पुराणा कलाकृति बाहर कर दियंतु, कारण पुराणा कलाकृति नकारात्मक शक्ति को आकर्षण करिथाए, तेणु एभली वस्तु रखिबा उचित नुहे। नंबर 13, निजको एमिति गढ़ी दियो जे तुमको पाइथिबा लोक तुम बंधुता को नहीं गर्व करू एवं तुमको हरैथिबा लोक तुमको देखिले अनुताप करू। नंबर 14, आवश्यकता ठारू अधिक सरल एवं सचोट हेले लोक लेंबू परी चुपड़ी नेबे, शेषरे लेंबू चोपा परी आपण भी पिता होई जिबे। नंबर 15, काहा को केबे भी अति आपणार भाबिबा ठीक नुहे, कारण अति आपणार मनीष दिन ना दिने कष्टर कारण होई थांती। नंबर 16, स्वामी स्त्री मधुर संपर्क। स्वामी स्त्री प्रेम पाइबा पई अथवा शारीरिक संपर्क पई लज्जा करिबा उचित नुहे। स्त्री माने साधारणतः लज्जाशील होई थांती। जदि एही क्षेत्र रे पुरुष मध्य लज्जा करिथाए, जीवन रे दुख एवं नैराश्य भरा होई जाई थांता। सेमानकर वैवाहिक जीवन रे बहुत बड़ फाट सृष्टि होई थांता। एही भली कि तांको जीवन रे तृतीय व्यक्ति नारी अबा पुरुष प्रवेश करी निजर कबल को नहीं जाई थांता। स्वामी स्त्री संपर्क रे केबे भी लज्जा करिबा उचित नुहे। बिना संकोच रे स्वामी स्त्री संपर्क आगु को बढ़ाइबा उचित होई थाए। एहा द्वारा आपनक जीवन बहुत सुखमय होई थाए। दर्शक बंधु, जदि आपण को आम वीडियो भल लगुथिबो निहाती रूपे कमेंट सेक्शन रे आम सहित यह विषय शेयर करेंगे। आउ आपण केउ स्थान आमर ये वीडियो को देखुंत निश्चिंत रूपे आम सहित शेयर करेंगे। नंबर 17, भोजन करने समय केबे भी लज्जा करने उचित नुहे।
ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ଲଜ୍ଜା କରିଥାଏ ନା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋକରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ଲଜ୍ଜା କରିବା ମଧ୍ୟ ଭୋଜନର ଅବମାନନା ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 18 ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ବା ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଜାଣିବା ସମୟରେ କେବେ ବି ଲଜ୍ଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ସମୟରେ ଲଜ୍ଜା କରିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ସବୁବେଳେ ଅଧାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥାଏ, ପୂରଣ ହୋଇନଥାଏ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ସଫଳ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 କୌଣସି ବାକି ପଇସା କିମ୍ବା ଉଦ୍ଧାର ଦେଇଥିବା ପଇସା ମାଗିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଉଦ୍ଧାର ଦେଇଥିବା ପଇସା ମାଗିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା କରିଥାଏ ସେ କେବେ ବି ଧନୀ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ବାଦ ହୋଇପାରନ୍ତି ଓ ଦରିଦ୍ରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ଯଦି ନା ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ତେବେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କେବେ ହେଲେ ସଂକୋଚ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା କ'ଣ କରିବେ ନା ବୟସ ଲୋକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଛାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 21 ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ବିନା ପ୍ରୟୋଜନରେ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ କେବେ ହେଲେ ମନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ, ଏହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ରଖୁଥାଏ। ନମ୍ବର 22 ଜୀବନରେ କେବଳ 2 ଜଣ ଲୋକ ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ଜଣେ ହେଉଛି ଯିଏ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେ ସିଏ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 23 ଘରେ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଜୋତା ଚପଲ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଜୋତା ଚପଲ ଏଠି ସେଠି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କର ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ସହିତ କଳହ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 24 ଘରେ ପାଣିରେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅପବ୍ୟୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି କେବେ ହେଲେ ପାଣି ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 25 ଶୋଇବା ଖଟ ଉପରେ ବସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହେବା ସହିତ କରଜ ଭାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 26 ହାତରୁ କ୍ଷୀର ପଡ଼ି ଢାଳ ହୋଇଗଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 27 ଘରର ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଗୋଡ଼ ମାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ଓଲଟାଇ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 28 ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଘରେ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଡାକି ଆଣିଥାଏ। ନମ୍ବର 29 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦର୍ପଣ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 30 ଦର୍ପଣ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତେବେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଭଙ୍ଗା ଦର୍ପଣକୁ ନଦୀରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ପ୍ରଥମ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ଅନୁଚିନ୍ତା ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, କିପ୍ ୱାଚିଂ ମୋର୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍।